And then, Teacher Marian, let's do by John. Yeah. Ay! Wait lang. Mmm. Mmm. Mahilig siya dun eh. Even yung hot cake, kumakain din siya nun sa ano. Yummy, yummy. You like it? Like it. Yes, teacher, sabihin mo. Yes, yes. Yes, okay. Dali pa. Aampay ka. Ayun, may chicken po. Dami, no? Sorry. Sabaw? Pwede na pala kitang gamitan ng plate na ganyan. Opo. Hindi, para kung maano na din siya. Pa chicken na yun. Chicken na, go. Wow, tapos ito, para hindi ka nag-ahita.